Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay magpapalit na tayo guys ng LCD guys, no. So ito guys yung phone device nito guys ay Vivo Y11. So ito guys yung wala siyang display guys, no, or wala siyang ilaw guys. Yan. So vibrate na lang ito siya guys. So ngayon guys papakita ko sa inyo guys kung paano natin ibuksan ito guys yung unit nito guys, no. So dito guys una natin na gagawin guys para mabuksan natin guys yung unit nito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan, so tabi natin yan siya guys. So dito guys, pwede nating gamitan ng pang opening tools natin guys, no, or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys para mabuksan natin guys yung unit nito guys. So sa akin guys, prepare ko guys gamitin guys yung kuko guys, no. So papakita sa inyo guys kung paano ko siya buksan guys, no. So yun siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandan lang natin guys, no. Yan. So dandan natin guys, no. Meron siya fingerprint flex guys. Ito. So tanggalin natin guys yung lock niya para matanggal natin guys yung FBC connector ng fingerprint sensor niya guys, no. Or yung flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin guys yung bolts. Yan. So sama na guys yung lock niya guys, no. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung FBC connector ng fingerprint sensor niya guys. Yan. So tabi natin yun siya guys, no. So ipunin natin lahat guys yung mga pisa nito. Sunod natin guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts guys, no, para ma-access natin guys yung FBC connector ng LCD niya guys, no. Sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung cover ng board guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts na guys. So tanggalin natin guys. Yan, so tabi natin to guys, no. Sunod natin dito guys, una natin gagawin guys, tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng battery niya. Yan, so natanggal na siya guys, no. Sunod natin guys yung power flex niya, tanggalin natin guys. Tapos tanggalin natin guys yung battery niya guys, no. So ilain natin guys yung green na plastic na ito. Yan, so natanggal natin guys, no. So tabi natin yan. Sunod natin dito guys ay tatanggalin na natin dito guys yung damage guys na LCD guys, no. So ito guys. So ito guys yung LCD na ito guys na no display guys, no. So sa pagtanggal guys ng damage guys na LCD dito guys, pwede tayo gumamit guys ng electronic liquid natin or pwede tayo gumamit guys ng heat gun natin guys, no. Yan. So sa akin guys ay gagamit tayo dito guys ng heat gun guys, no, para mas madali siya guys. So ngayon guys ay simulan natin guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano siyang tatanggalin guys yung damage niya guys na LCD guys, no. So yun siya guys, no. So natapos natin guys. So pwede na natin siya tanggalin guys yung damage siya guys na LCD guys, no. So malambot na ito guys yung glow niya guys, no, kasi nainita na siya guys. So ayun siya guys, no. So malambot lang siya guys. So ingat pala kayo dito guys, no, kasi basag na siya guys. Pwede tumalsik guys yung ano niya guys, yung basag nito guys sa mga mata natin.
So yun siya guys, no? So tanggalin natin dito guys yung FBC connector ng LCD niya. So hilain lang natin. Yan. Tapos ay tanggalin na natin guys, no? Yan. So ito na guys yung damage niya guys na LCD guys, no? So wala siyang display at wala siyang ilaw guys. Yan. So na-test na rin natin ito guys, no? Sa video natin yan. So tabi na natin yan. So dito guys, kailangan lang natin guys linisin ito guys, no? Linisin natin guys yung frame nito. Bago natin guys salpak guys yung bagong LCD nito guys, no? Yan. So na-test na rin ito natin guys, no? Sa video natin guys kagabi. Kaya pwede na natin siyang salpak direct guys, no? So sa inyo guys, no? Bago nyo guys isalpak guys yung bagong LCD guys ay check muna nyo guys, no? Check nyo yan guys dito guys sa motherboard niya guys, no? Para iwas palpak guys, no? Just in case guys na merong damage guys ay pwede nyo siyang mabalik guys sa supplier nyo guys, no? Or sa seller guys. Yan. So dito guys yung gagawin natin guys, linisin natin guys yung frame nito guys, no? So tanggalin natin guys yung mga natutuyong glue na ito guys. So yan siya guys, no? So malinis na siya guys. So brushin lang natin guys. So linisan lang natin guys yung bawat sulok niya guys dito guys sa frame niya. Yan. Sunod natin dito guys ay lagyan na natin guys ng bagong guys, no? Bagong glue natin guys. So sa paglagay nito guys, dito guys sa frame niya, dapat tamang-tama lang guys, no, para mag-fix guys sa LCD niya at sa frame niya guys, no. So ngayon guys, simulan natin guys, no. Dito tayo magsimula guys sa taas. So yan siya guys, no. Tapos guys, sarado lang natin guys yung glue natin. So check nyo guys yung niya guys, no, yung filter niya dito guys. Dito guys yung filter niya, check nyo guys kapag wala dito. Pag wala dito guys, ibig sabihin guys nakadikit dito guys sa lumang LCD niya guys, no. So minsan kasi guys ay kapag nakabaklas tayo nito guys ay nasasama yan dito guys, no, nakadikit dito. So palagi nyo tignan guys, no, yung filter dito guys. Kapag nandito yung filter, lipat nyo dito guys sa frame guys. Kasi pag wala siyang filter guys ay mabilis siya guys madumihan guys yung camera niya guys, no. Yan. So kapag madumihan guys yung camera natin guys, so lalabo yan siya guys, no. Kaya kailangan talaga natin guys may balik guys yung filter niya guys, no. Yan. So sunod natin dito guys ay isalpak na natin guys yung LCD niya. So install natin to. So ito siya guys, no. So ito naman guys, na-testing na rin natin nito kahapon guys, no. Kaya salpak na lang natin ngayon guys. So tanggalin natin ito guys, no, yung sticker na ito para maidikit natin guys sa LCD niya guys. Pwedeng pang pakapal kasi ito guys, no. Kaya kailangan natin guys matanggal ito guys. Yan, so dikit lang natin yan siya guys. Sunod natin, tanggalin rin natin ito guys. Yan, sabay install natin guys. So check nyo pala guys, no, minsan guys meron pa yan ditong guys. Meron nyo ditong cover guys sa camera niya. So ito guys wala naman guys, no. Yan. So salpakan natin.
So, ayan siya guys, no? So, pit na pit siya guys, no? Yan. So, parang stock lang siya guys. Yan. So, sobrang ganda guys yung pagkakambit natin guys, no? So, natin guys, install natin guys yung FBC connector niya. So, tanggalin natin ito guys yung plastic na ito. Yan. So, install natin guys yung FBC connector niya guys. So, yan siya guys, no? So, sobrang ganda guys ng pagkalagay natin guys. Or pag-install natin guys, no? Sunod natin guys, balik natin guys yung battery niya. Yan. Sunod natin guys, balik natin guys yung power flex niya guys, no? Tapos, balik natin guys yung battery niya. Yan. Tapos, lagay natin guys yung ano niya guys, no? Yung cover guys ng motherboard niya guys. Tapos, lagyan natin guys ng bolts guys, no? So, yun siya guys, no? Tapos, balik natin guys yung ano niya. Fingerprint sensor niya guys. Tapos, balik natin guys yung lock niya guys, no? So, yun siya guys, no? Tapos, balik lang natin guys. Tapos, balik natin guys yung SIM tray niya guys, no? Tapos, pandarin natin guys, no? So, try natin guys kapag mag-display guys. Yan. So, okay na siya guys, no? Tapos, lagyan na lang natin guys ng mga tape guys, no? Para pang suporta niya guys. So, mga 5 hours guys, pwede na natin tanggalin ito guys, yung mga tape nito guys sa gilid guys.
So yan siya guys, no. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys palitan guys yung LCD guys ng phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys, no. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.